Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est destinée aux professeurs du cycle secondaire ou là, aux futurs profs de français. Elle a pour but de vous offrir des méthodes plus efficaces, plus faciles ou là, de vous approprier des méthodes pratiques. À travers la vidéo, on va vous aider à faciliter avec la tâche avec de l'enseignement et comme ça vous allez exercer le métier facilement, sans difficulté, sans obstacle, et vous n'aurez pas besoin d'un enseignant formateur. On est passé par le début qui était un peu difficile, ما كانش اللي يورينا تحضر معاه ما يعطي لك والو. alors انا ماذا بيا شغل نعوض هادو لي نوفو بروف ان شاء الله تكونوا نتوما في القمه. بون راح نشوفوا حنايا في لا فيديو هذه tout ce qui concerne le premier projet. راح نوريلكم en détail comment vous travaillez. Parfois on explique un texte, كاين des enseignants qui m'avaient demandé d'expliquer des textes. كاين des fois هكذا نوريلكم des trucs comment procéder à une séance هكذا. راح نوريلكم le compte rendu, نوريلكم عفسات هكذا على حساب ma modeste expérience. Bon, راح حنايا d'abord on va parler des cours que j'ai déjà fait. هنا j'ai fait comme évaluation diagnostique هذا le texte هذا parce que حنا كما تعرفوا faute de moyens et tout on n'a pas des supports et tout. Alors je préfère prendre n'importe quel support qui répond à mes besoins d'objectifs. J'ai pris هذا parce que il est riche en mots. Alors هنا درت des questions sur le document historique, les caractéristiques تاعو كامل باش هكذا j'ai vu بلي les élèves تاعنا ما يعرفوش surtout مع début de l'année tout تلقاهم نساو كلش. Alors في deuxième séance j'ai corrigé quelques copies parce que نهزو شويه la plupart ما جابوش. alors corriginاهم خبيناهم. après رحنا درنا هذه la séance. درنا compréhension de l'oral. on a شفنا les étapes تاعو. la vidéo déjà elle existe sur la chaîne. alors هنا j'ai fait le repérage des mots propres, les noms propres كيما تعرفوا هما شويه ناقصين. alors دائما تقول لهم يسمى تبرونونسيو مليح هكذا باش يسمعوكم مليح. les mots politiques, le thème. وراحين نهضروا aussi على les statistiques ثاني ils sont importants. Bon, كملنا هذه la séance. alors la séance prochaine serait en principe la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'écrit, comme vous voyez هذا c'est un texte qui est riche en marques d'énonciation. il y a plein d'actions, plein d'événements كما تعرفوا باللي les marques de l'énonciation c'est le noyau comment dire, c'est un élément primordial dans le document historique. alors vous devez traiter le thème هذا plutôt l'objectif هذا. إذا جاكم هذا شوية طويل vous pouvez prendre un autre texte. alors هناك شغل حبيت نديرها كشغل entraînement هكذا معاهم. alors راح نهاوراهم ديروا la compréhension de l'écrit, histoire des arabes, objectif. عندنا راح تكتبوا l'objectif وتخليوه مع الاخر. vous complétez dès que vous terminez la leçon. ils vont tous conclure de quoi s'agit-il. identification bon مع الاخر تكتبوا identification de la situation de l'énonciation. تقدروا هنا vous pouvez traiter également l'imparfait et le passé simple. alors ce sont les temps du récit et vous mentionnez ici que l'indicatif parce que elle a de l'indicatif mais de subjonctif ou là. alors vous pouvez ici dire qu'il s'agit de l'indicatif. alors l'indicatif c'est les informations, ça égale les informations sûres. تقدروا ثاني toucher la voix passive, la voix active. la nominalisation aussi تقدروا ثاني تخدموها. alors هنايا en même temps vous allez exploiter هنايا هذا le titre histoire des arabes. هنا également la source ثاني كاين هنايا la source تاعنا histoire des arabes ثاني.
Alors هنايا صافي راح نقولوا de quoi s'agit-il. On peut deviner هنايا نديروا des hypothèses de sens qu'il s'agit d'un texte historique. Il s'agit d'un texte historique. Bon, on بعد راح نديروا la lecture هكذا magistrale. On بعد راح puisque comme vous voyez le هنا il est trop long. Alors راح تقدروا ديروا هذه l'activité تقدروا تخدموا لهم une activité sous forme de groupe يعني هكذا ماشي sous forme de groupe يعني en groupe. رايحين par exemple puisqu'il est long رايحين تبارطاجيو le travail. un groupe تعطيو له هذا un groupe تعطيو له هذا un groupe تعطيو له هذا un groupe تعطيو له هذا. رايحين نديروا هذا le tableau هذا soit هكذا quand ou qui quoi soit vous dessinez un tableau de cette façon كيما هكا. ومن بعد رايحين انا يعني نقدر نديكتي لكم quelques événements. هنا par exemple عندنا juillet 640 عندنا les troupes arabes هو البيرسوناج. عندنا leur chef Amr. بعد عندنا événement conquête de la Basse-Égypte, marche vers l'ouest et prise de Barca en napolitaine. عندنا le lieu عندنا la Libye وعندنا l'Égypte. Bon, عندنا aussi par exemple هذه عندنا 647 les troupes arabes. عندنا les troupes arabes leur chef Oqba. عندنا événement défaite de l'armée du Patrice, occupation de l'Afrique du Nord. ومن بعد نروحوا هنايا 665 واش صرا فيها ما حطوش فيها البيرسوناج ولا حطوا uniquement l'événement. Alors ils ont mis uniquement l'événement. Vous pouvez mettre ici création de الكيروان. عندنا 688 عندنا 688 Al-Qaïna c'est le personnage. Aussi nous avons la révolte, l'événement c'est la révolte des populations berbères du Maghreb. Aussi on a le lieu c'est l'Afrique du Nord. On a 707 709 on a Abdelmalik. Bon, عندنا طارق ibn Ziyad, chef berbère, est nommé lieutenant par Moussa ibn Nusayr. Bon, alors هنايا كيما تشوفوا هنا لي زيفينمون طوال بزاف. alors ما نقدروش نكملوا كامل هادو. alors واش راح نديروا على الاخر راح نديروا باغ اكزومبل ديروا كوم كيسيون من تحت ديروا هذا لو طابلو تكتبوه من تحت quels sont les temps dominants dans ce texte. Pourquoi emploie-t-il l'auteur هذو les textes ولا justifie leur emploi. يقول لك pour raconter et décrire ولا. ومن بعد تحبوا مع الاخر في الطابلو ديروا les valeurs de chaque temps ديروهم كتبوهم برك ورابيدمون. وراهم هنايا في لاشين تاعي راني خدمتهم اون ديتاي. الو تحبوا تهزوا باغ اكزومبل هنايا اون فراز هنا باغ اكزومبل n'importe quelle phrase هنايا تهزوها منا باغ اكزومبل puis marcha ديروا لا مارش en direction de وتحولوها ديروها لا نوميناليزاسيون. تحبوا تخليو هادو راح تكسبلواتيهم مع الاخر في ليفالياسيون فورماتيف بصح هادو جامي تنساوهم. alors دائما il faut les mettre en considération. ومن بعد نروحوا on passe maintenant au texte 2. Alors comme vous voyez on va faire la compréhension de l'écrit comme séance يعني يعني نقدر نزيدو هذا لو تكست نورمال on peut ajouter comme support هذا لو تكست. نحب نخدم لا compréhension بزاف. alors هنايا راح نديرو on va exploiter le paratexte les éléments paratextuels. راح نشوفوا لو تيتر راح نشوفوا هذا لو سكريبتور تاعنا محفوظ قداش راح نشوفوا سون ميتيي راح نشوفوا هنايا سند راح نوريو لهم بلي il s'agit d'un livre وهذا il s'agit d'un écrivain puisqu'il écrit sur l'histoire alors c'est un historien. راح هنايا نشوفوا on va essayer يعني de fixer quelques mots sur le tableau. نديرو par exemple écrit par نديرو par exemple le titre s'intitule نديرو prend ce texte ولا le texte présent prend comme titre تكتبوها ويكتبوها في لاباج تاعهم الاخرى. ومن بعد راح تحسبوا لي باراغراف راح توريو لهم كيفاش يحسبوا راح يديروا شاك فيد شاك الينيا راح
il peut s'agir d'un paragraphe. ومن بعد تتعلموا لهم نيميروتي ولا باراغراف تاعهم. ومن بعد راح نقولنا خلاص تفهمنا باللي هادو on va exploiter هادو les éléments qui se trouvent dans la source et on va montrer le métier du scripteur ou يعني de est-ce qu'il s'agit d'un historien ولا تاعش. المهم on va traiter cette chose là. ومن بعد راح نشوفوا aussi قلنا خلاص تفاهمنا. الو رايحين حنايا واش راح نديرو هنايا؟ راح نشوفوا نكتبوا لوبجيكتيف تاعنا repérage d'éléments d'explication. راح نخرجوا لا فيزيت تاعنا. واش هي لا فيزيت تاعنا؟ بويسك عندنا هذو لي شيفر عندنا لي دات. الوغ هنايا سي انفورمي اي اكسبليكي ان تيم هيستوريك. واش هو لو تيم تاعنا؟ هذا لو تكست كيما تعرفوه راهو ليك يهضر على لا ناتوراليزاسيون يعني كي ا بيرمي ماشي يهضر على ناتوراليزاسيون مي يهضر على لا بوسي ديموغرافيك يعني انكوراجي بار لا ناتوراليزاسيون بويسك هما لي فرونسي مدوا لو بريفيليج لي زوروبيان. هذوك لي زوروبيان ils se sont installés dans la ville au lieu يعني des indigènes يعني السكان يعني الاصليون ما سكنوش يعني ولاو عندهم لو بريفيليج امتياز باش هما يريزيد ولا il se concentre ثم في لا فيل. بون هنايا صافي هنايا راح نديرو قلنا نخرجوا قبل لي زيليمون ومن بعد نديرو بلي لا فيزي انفورمي اي اكسبليكي. ومن بعد قلنا لا ناتور دو لوتور لا سيتواسيون دو كومونيكاسيون كي بارل. De quoi parle-t-il? Qui m'a dit la population urbaine ou la poussée démographique renforcée par la naturalisation au dire les années 1920. On va être où le livre تاعنا histoire du nationalisme باش توريو لهم كي تكون سيتواسيون دو كومونيكاسيون وحده لوتور هنا يكون غائب il est absent. alors هنا on doit répondre à où هنايا في l'ouvrage ماشي لداخل. c'est pas puisque on a repéré هذا l'élément alors on va repérer les éléments qui accompagnent هذا. donc ça fait où histoire du nationalisme comment texte explicatif ou la document historique. Pourquoi? Pour informer et expliquer. On va dire pour expliquer un texte يعني historique voilà. On s'appuie sur des statistiques. L'auteur s'intéresse à plusieurs situations ou thèmes sociaux. Bon, نقدروا نهضروا لهم هنايا. En même temps, on profite l'occasion. Alors comme vous voyez هنايا صافي نقدروا on peut en même temps يعني attirer l'attention de l'élève sur la variété des thèmes dans un document historique. هنا شوفوا تقولوا لهم بلي شوفوا هنا le thème il parle يعني de c'est un thème de géographie يعني شغل يعني on peut voir par exemple des thèmes sociaux كيما هذا لو thème هذا. ونقدروا نفتحوا لو ليفر تاعنا ونقول لهم اوفري لو ليفر سور لا باج هذه هاي او ميم طون يعني مع الاخر مع الاخر راح نقول لهم شوفوا لا باج 8 و 9 و 10 هنا شوفوا les thèmes يعني il y a plusieurs thèmes. alors le thème le document historique peut traiter plusieurs thèmes ولا يعني une variété ولا on a l'embarras de choix يعني de thèmes ولا on trouve l'embarras de choix ولا on trouve l'embarras de thèmes في le document historique. alors راح نروحوا دركا نهضروا على واش راح نديرو comme point de langue. alors la séance suivante ou le moment suivant serait en principe la nominalisation. يعني علاش باسكو بزاف هضرنا على ولا لا فوا باسيف لا فوا اكتيف. دونك حنا راح باك tu vas évoquer في la compréhension de l'écrit ولا راح poser une seule question على la nominalisation ولا على la voix active la voix passive. après tu vas te détailler في هذه l'activité. bon il est préférable ou là il est conseillé يعني de prendre يعني le support comme activité ماشي هذوك les activités هذوك اللي جايين هذوك يعني c'est inutile de les faire. toujours il faut faire des choses inédites هكذا باش التلميذ ما يعاودش نفس الشيء. دونك هنايا رايحين نشوفوا نديروا اوبجيكتيف ما نكتبوش لا نوميناليزاسيون رايحين نكتبوا باغ اكزومبل هاو اكزومبل ومن بعد رايحين نسقسيو نديروا باغ اكزومبل بون هذا ماهيش اون فراز
نشدو باغ اكزومبل هذه لا remportée de la première coupe du monde. راح نشوفوا هنايا باغ اكزومبل نسقسيوهم نقول لهم par quoi on a commencé cette phrase. On a commencé par un nom d'action, d'où on a tiré ce nom. On l'a tiré d'un verbe, ou là بعد نقول لهم باللي on peut même le tirer, on peut même tirer un nom d'action d'un adjectif. ومن بعد نقولوا quelle est la différence بين هذه وهذه. هنا le verbe هنايا وهذه هنايا. نقول لهم par exemple نقدر j'attire l'attention نقول لهم باللي si on toujours on met en tête de la phrase la chose la plus importante. si quelle est la chose يعني importante هنايا ولا هنايا. يقولوا لي هنا c'est l'Uruguay, هنا c'est la remporter. alors هنا c'est l'action qui est plus importante que le sujet qui fait l'action ولا l'actant ولا. ومن بعد هنا ندير لا ترانسفورماسيون تاعي ونوري لهم كيفاش يديروا لا ترانسفورماسيون. نروحوا لاباج هذيك ندير لهم لاباج 8 و 9 و 10. راح نشدوا هذوك لي فراز بيسك ساهلين وملاح يصلحوا يعني سا كونفيان يعني parfaitement مع هاد لاكتيفيتي. الوغ هنايا راح نشدو هادو لي فراز سوا اذا كانت اون فراز سوا on va يعني faire la transformation selon ce qu'elle demande la phrase. Si elle est verbale, on va la transformer en une phrase nominale. Si elle est le contraire, on fait le contraire. C'est mieux que faire seulement la nominalisation. هنا ماهمش رايحين ils vont pas يعني découvrir l'enjeu تاع la nominalisation. alors هنايا راح كيما هنا l'Uruguay remporte la remportée de la première coupe. création de la FIFA, on crée la FIFA. la mise en vente, on met en vente. المهم on invente. هنا كاينه واحد لا فراز هكذا lancer le lancement. وانتوما راكم نتوما واش تفكروا سواء تكثروا سواء ما تكثروش. رايحين اوسي في لا سيونس سويفونت رايحين ولا تقدروا هنا ثاني اوسي ديروا لا فوا باسيف لا فوا اكتيف وديروا كشغل هذيك لا نيونس هذاك الاختلاف بيناتهم. يعني هما يتشابهوا بزاف باش ديروا بيناتهم هذيك لا نيونس. bon رايحين هنايا نديرو لو ليكسيك دو ليستوار. في لا سيونس سويفونت راح نديرو ان ليكسيك دو ليستوار يعني لي مو امبلويي دون ان تكست هيستوريك. راح نشدو هنايا le texte support, les textes support déjà étudiés. نقولوا لهم par exemple ولا نخرجوا un mot politique ولا un mot historique ولا نقولوا لهم يعني ولا نقول لهم quelles sont les caractéristiques d'un document historique ولا quel est le type de mot employé dans un texte historique. يعطوا لك un mot ولا deux. ومن بعد راح تقول لهم في la page par exemple 8 ولا 9 ولا 10 ولا surtout 10 il est riche يعني de mots politique يعني راح تخرجوهم. كاين بزاف راكم شفتوهم بلا ما نعاودو نوليو ليهم. هاهم par exemple l'autodétermination, عندنا le cessez-le-feu, proclamation de l'indépendance, عندنا massacre, عندنا congrès. المهم عندنا plusieurs mots. république. bon راح نشدوهم ولا راح نروحوا لا باج 12. لا باج 12 فيها لي زاكسيون فيها بوكو داكسيون. الوغ هنايا راح نشدو لا باج 12 هذه. alors كيما قلت لكم راح نشدو لي فيرب دو لاكسيون لي فيرب داكسيون هذو في لا باج 12. بعد راح اون فا ديسيني هذا لو تابلو. راح نديرو هنا vaincre ولا victoire يعني conquérir يعني dominer ولا coloniser. عندنا لاتاك وعندنا لا ديفيت يعني سي ليشيك هنايا الخساره. هنايا يعني واحد يربح حاجه. المهم رايحين هنا نخرجوا دي فيرب. je sais pas si ça existe tout mais j'ai utilisé يعني deux cases برك انا هذيك المره. ولا راح نشدوا كاينين دي فيرب يعني بزاف اللي تقدروا que vous pouvez يعني les exploiter comme par exemple assiéger ولا par exemple كاينين بزاف يعني راح تلقاو كيما attaquer ها راه écraser battre dominer s'emparer. عندنا encercler déguerpir par exemple filer fuir par exemple assaillir ولا cerner ولا par exemple assiéger ولا triompher ولا dominer ولا s'emparer
ولا سيشابي، هادو كامل يعني لي فيرب من بعد تكلاسيهم هنايا خير من الديكسيونير mieux que parce que هو ديجا l'élève il va pas utiliser le dictionnaire alors toi tu vas le motiver قولو كل ما تشوف هادو لي فيرب ça veut dire la victoire كل ما تشوف هادو كي شغل on va les regrouper selon qu'il exprime. من بعد راح نشوفوا entraînement à l'écrit. راح نشدو انا je préfère يعني كشغل tu vas préparer avec l'élève à la production écrite. Il faut qu'il soit prêt, apte, préparé à faire à produire un texte historique. لازم نعاودو نوليو كشغل فيس فيرسا. هنا خدمنا هكذا دوكا نخدمو هكذا. رايحين انا هما bien sûr il va se baser sur les leçons de l'histoire géo. ومن بعد هو راح يعرف quelques événements. انت tu vas prendre quelques événements qu'ils ont déjà fait في le cours تاع l'histoire. ومن بعد راح tu vas dessiner هذا لو طابلو تقولو باللي حط فهنايا tu mets هنايا les indices de l'énonciation qui les Algériens qui habitent en France, quoi, manifestation de 16 octobre ou à Paris quand 1961, comment c'est à lui d'expliquer, de montrer ses capacités de production. Alors tu proposes يعني par exemple هو ما يعرفش انت ماكش راح تحبسو soit تعطيلو هذا الخدمه il va la faire à domicile, soit il l'a fait en classe et tu lui proposes d'autres thèmes yani, dans lesquels il peut s'exprimer largement. Il a yani, des informations sur avec le thème. Par exemple, 1er novembre, congrès de la Somme, c'est à lui de choisir le thème. وانت باش هكذا ماكش راح تخليه il freine, au contraire tu vas pas lui claquer, tu vas lui donner يعني هذيك tu vas lui comment dirais-je tu vas lui inspirer du travail, de la motivation et tout. Bon, بعد راح نشوفوا هنا l'expression écrite. L'expression écrite باش راح تبروبوزي له un sujet كيما هذا كي شغل دركا tu lui laisses la liberté de faire sa production comme il veut. En même temps tu vas lui expliquer expliquer يعني باللي هذه لا برودكسيون ايكريت تقولوا باللي كاين ان تكست ومن بعد هنا كاين دي كيسيون دو كومبريهنسيون او باسكو علاش كاين تلاميذ والله ما يعرفوا حتى حاجه. الو il faut toujours attirer leur attention sur يعني la forme ou l'aspect formel de sujet. alors تقولوا هاو لو sujet هذا تكست هذو لي كيسيون de compréhension les questions de grammaire هذه لا برودكسيون فيها دو sujet هذا لو sujet est obligatoire soit هذا soit le compte rendu. bon حتى تحط له هذا تحب تخليه له كوم بون انا حب ان انا كيفاش يعني ماذا بيا كيفاش يخدموا اذا خدموها باسكو لي زيلاف شويه كاين كيما لي سيانتيفيك يخدموا فاسيلمون لي لتر شويه. الو هنا راح تقول له جيب اون فوي بلانش جيب اون فوتو تاع هذه 1 نوفمبر ولا ودير لي اون برودكسيون علاش اون سامبل برودكسيون علقوها في الكلاسه وحطوها ثم. بصح الكونت روندو لازم يتخدم. الكونت روندو رايحين باغ اكزومبل ثاني تفهمهم تقولوا ها هو ليك باسكو ما يفهمش واش هو الكونت روندو قولوا سي ان ريزومي في اوترومون يعني il ne ressemble pas au résumé classique qu'on a l'habitude de faire mais عنده واحد الطريقه هكذا وديجا نتايا من الاول راك توري له كيفاش يبريزونتي لو تيتر كيفاش يبريزونتي الاخر. الوغ تقول له هاهي لازم تحطوا لو بلان تاع لو كونت روندو دير له لاكروش هاي واش فيها la représentation des éléments paratextuels كيما لو تيتر كيما لا سورس كيما l'écrivain كيما هذيك. ومن بعد تقولوا بلي هنا سي لو ريزومي وهنا بون سي فاكولتاتيف. هنا يحب يحط لا كونكلوزيون هذيك يعني يقولوا لا فيزي كومونيكاتيف كاين بزاف اللي راه منحاوها كل واحد كيفاش. اذا كان يحطها ما تضرش التكست تاعو معليش يحطها بصح اذا كان يحطها ويخسر ما يديرش لا فيزي تاعو قد الو ما يديرهاش احسن. دونك ومن بعد راح توري له هنايا في قول له دير لو كونت روندو اوبجيكتيف تاع هذا ولا تاع هذا
ولا المهم يخير ان تكست من هادو اللي ديجا bon il va choisir un texte qu'il a déjà fait en classe qu'il le connaît déjà en classe. alors هنا راح من بعد توريلو تقول له واش دار في البرومي باراغراف. il a expliqué, il a dit, il a affirmé, il a noté. ومن بعد تحط هنايا هكذا تحطهم له هكذا لو شو يبدا يخير يبدا يحط على حساب ليدي comme s'il va faire une activité de fléchage en même temps. بصح تعلم له ثاني كيفاش il repère, il fait son résumé. ça dépend la structure. اذا كانت chronologique يهز هذوك لي دات هذوك principal يعني لي في لي كيسيون دو كومبوزيسيون هذاك ويزيد وحده مهمه ثاني معاهم ويحط لي زيفينمون يعني برينسيبو. راح ولا كانت لوجيك كيما هكذا يعني غير افكار كل باراغراف يجبد الفكره الاساسيه تاعو. واذا كان باغ اكزومبل انيميراتيف لا ستركتور انيميراتيف يهز هذوك لي زيليمون انيميري ويلخصهم ويحطهم. دونك تفهمنا. الوغ هذه هي. ومن بعد كي نخلصوا من هذه راح نديروا لا غري ديفالواسيون دوتو راح نديروا شغل لو كونت روندو le compte rendu de l'expression écrite. رايحين هذه le compte rendu هو انت تهز هذيك الوراقي tu vas prendre les feuilles تاعهم les copies تاعهم tu vas les corriger bien sûr. le lendemain راح تديهم tu vas les remettre à tes élèves. après tu vas choisir la façon dont tu vas corriger هذيك l'expression écrite. alors soit tu vas choisir la grille d'évaluation يعني يدير l'élève lui-même il va faire une auto-évaluation, il va s'évaluer lui-même. alors يشوف هذيك لا غري يبدا يقول جي في ان تيتر جي في لما كانش تاع الكونت روندو تخدمها له نتايا. ريستيتيوشن اي اميليوراسيون تهز اون كوبي تاع ان ايلاف وديرها سور داتاشو تخدمها ودير فوتوكوبي ليهم هما ثاني تخدم لهم فوتوكوبي الوغ وتمد لهم كل واحد تمد له كوريجي هذيك لا كوبي تاع ليلاف. ولا برودكسيون كوليكتيف. ان شاء الله كنت انا فدتكم في لا بارتي هذه الاولى. استناونا في لا بارتي دوزيام. Alors on va continuer toujours. alors خلصنا la production écrite et tout. alors حنا رايحين on va vérifier les acquis de l'élève. on va voir aussi les carences. on va faire c'est une séance de pour certifier يعني pour vérifier pour باش نشوفوا لي مونك تاعو لي كارونس تاعو. الوغ رايحين لا ميم شوز نسقسيو على لي مارك دو لينونسياسيون نسقسيو على كلش. ها وراهم رايحين نديرو لوبجيكتيف تاعنا. رايحين نهضروا على رايحين نديرو دي كيسيون سور لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون لا سيتوياسيون دو لينونسياسيون لي طون دو ريسي. عندنا فيتور نهضروا على هنا ما هضرناش باسكو الفيتور هيستوريك رايحين نذكروه اون فا ليفوكي لازم راح نقول لهم بلي لو فيتور هيستوريك هنايا بون ولا نخليوه هذا باسكو عنده وقته باسكو نقدروا نهضروا على لو بريزون هيستوريك. نهضروا اون بارل دو بريزون هيستوريك اونيكمون باسكو راح دون لي فيديو سويفونت راح نهضروا على لو فيتور هيستوريك. اذا كاين كونديسيون نهضروا على لو كونديسيون نهضروا على لي فالور تاع لو طون نهضروا على لا فيزي نهضروا على لو اون انديفيني لازمنا نهضروا عليه. راح نهضروا على لي زارتيكولاتور كرونولوجيك اوتونوم ريلاتيف مش نهضروا اون فا بوزي دي كيستيون كي ريبوند ولا ريلاتيف ا سي تيم هادو. ومن بعد راح نفيريفيو مع الاخر نقدروا نديروا ان كونت روندو اورالمون يعني راح نديروا لهم ان كونت روندو دون سيت سيونس. يعني l'élève n'a pas le droit de communiquer avec son camarade ou là de négocier les réponses avec son camarade ou les questions. alors il doit faire avec le travail وحده. bon هذه la partie الاولى رانا on l'a terminé. maintenant on passe à faire la deuxième partie. عندنا les articulateurs. bon هذا deuxième séquence c'est analyser et témoigner. comme vous savez كانوا عندنا 3 séquences. alors on a amalgamé les 2 séquences في بعضهم دخلناهم دمجناهم في بعضهم. alors راح نشوفوا قبل حنا le témoignage compréhension de l'oral page 65 paragraphe 30. راح نشوفوا هنايا وراهي لا page 65 page 30. pardon ماشي 65 35 واقيلا. bon vous allez voir
attendez. Alors, comme vous voyez, on va prendre le texte de la page 30, Histoire du 8 mai 1945. Une compréhension de l'oral. On va prendre uniquement le paragraphe, comme 65, le paragraphe 6 et 5. Alors, comme je vous ai le titre du texte, même la page ما تمدولهمش. Alors, comme ça, ما يعرفش واش راح نديرو. Il va pas connaître qu'est-ce que nous allons faire pendant cette séance. Alors, واش راح نديرو on va dessiner un tableau. On va premièrement on va faire une éveil de l'intérêt. Par exemple, quel est votre point de vue vis-à-vis de la manifestation du 8 mai 1945. هنا رانا غلطنا واقيلا. alors نديروش هذه نديرو 8 mai 1945. ومن بعد رايحين هنا واش نخرجوا نقول لهم relever les mots qui expriment les sentiments de l'auteur vis-à-vis de cet événement. ومن بعد راح يخرج لنا furieusement، يخرج لنا impitoyablement، abattu، يخرج لنا par exemple هذو les expressions les morses. نقول لهم relever les termes ou les expressions qui montrent que l'auteur il n'est pas satisfait des actes faits par les Français ولا هكذا. ومن بعد رايح يجبد لي هذو العفسات هذو لي زادجيكتيف. نقول لهم يقدروا يكونوا سو فورم دادجيكتيف دات فيرب هذاك ديكسبرسيون. نديرو ادجيكتيف فيرب اكسبرسيون ونزيدو نخرجوا مارك دو بريزونس دو لوتور. هنا اسكيل بريزون او نو. هنا ما نخرجوش لي مارك دو بريزونس باسكو هنايا لو تيموانياج هذا هو فيه لي غيومي برك. الوغ اللي راه يهضر هو اللي حاضر، هو اللي ماهوش حاضر هنايا اللي ني با بريزون. الوغ هنايا sauf les personnes qui ont vécu l'événement qui disent nous كيما هنايا les villes l'Algérie. Donc c'est pas la peine de parler des indicateurs de marque de présence parce que هنا normalement درت 1er نوفمبر بصح بدلتها هنايا. الوغ هنا نخرجوا كيما قلت لكم ومن بعد تقولوا لهم هاي وراي فيوريوزمون. هذه نحيوها كامل باسكو من الاول جيت ندير هذه وليت. دونك هنا راح نديروا 8 ماي 1945 باج 30 راح نخرجوا ادفيرب. ومن بعد راح نقول لهم على خير باللي هذو les termes ou les termes qui expriment des choses négatives on les appelle vocabulaire péjoratif. هذاك les termes qui expriment des choses positives هو l'appréciation ولا la dépréciation ولا راح نشوفوا باللي نسميوهم amélioratif ولا péjoratif. ومن بعد باسكو هاغني عندي لا لوسون هنايا تحبوا تشوفوها وخرجوا من بعد مع الاخر فتحوا الكتاب تاعكم sur la page 30 وزيدوا كملوا les autres marques de subjectivité. ومن بعد تقدروا هنايا ثاني راح تخرجوا لا فيزيت تاعكم. c'est dénoncer, informer et dénoncer un fait d'histoire ou là les actes commis par les Français. راح تقدروا ثاني تخرجوا les exclamations هذو وراح تخرجوا les propos entre guillemets وتقولوا لهم باللي le témoignage qui يكون lorsqu'on introduit des propos des autres personnes dans un texte on l'appelle des personnes qui ont vécu qui ont vu l'événement qui étaient présents lors de l'événement هذا نقولوا له le témoignage. donc هذه هي الاخرى تاعنا تاع le témoignage.
Alors, comme on a dit, alors on a terminé avec la compréhension de l'oral. On a fait les caractéristiques d'un témoignage, le type 1, dans lequel on introduit des propos des autres personnes, des autres témoins qui ont vécu l'événement, les marques de subjectivité, les marques péjoratif, c'est dénoncer l'acte des Français. On va passer directement à la compréhension de l'écrit. 1er novembre 1954 à Khenchla, la page 33. L'objectif تاعنا راح نشوفوا هنا on va se relier à la source directement باش نشوفوا pour voir qui parle, qui rapporte l'énonciateur ou l'écrivain qui rapporte pour faire la différence entre l'énonciateur ou le témoin et entre l'écrivain. راح ندير juste deux questions au tableau. Qui parle dans ce texte, qui rapporte les propos de celui qui parle, comment on appelle celui qui parle, comment on appelle celui qui rapporte. هذا هو رانا درنا شغل l'activité تاعنا تكون simple, le plus simple possible. راح نديرو هنا la structure logique. نقول لهم par exemple quelles sont les idées qui sont dans le premier paragraphe, de quoi parle l'auteur dans le deuxième paragraphe, de quoi parle l'auteur dans le troisième et le quatrième. راح نوريو لهم le paragraphe. هنا باللي le paragraphe commence par un vide et se termine par un point. Même la phrase, nous disons que c'est un paragraphe parce qu'elle commence par l'alinéa, même elle est courte et tout, mais c'est un paragraphe. Vous pouvez attirer l'attention sur le chapeau. Nous disons que ce n'est pas un paragraphe. On va la récapitulation. Vous les unités. Bon, nous disons que madame, le texte, tant que le texte suit une structure logique, alors un enchaînement logique, il y a l'introduction dans laquelle on a parlé de ça et de ça. Dans le deuxième paragraphe on a décrit, dans le troisième paragraphe on a noté que. Alors c'est un texte à structure logique. Les idées. Paragraphe 1 informe, parle de, décrit, note que. Paragraphe 3 alors il parle il parle de la réunion qui a été faite à Batna à propos du 1er novembre, des préparatifs du 1er novembre. Après, on a parlé des deux tracts qui avaient... vous pouvez seulement citer ça pour ne pas être... bref, c'est mieux. Après, il a décrit les émotions vécues ensemble avant le déclenchement du 1er novembre. Après, il a parlé des attaques simultanées qui se sont déroulées en même temps en Algérie. ومن بعد هنايا راح نهضروا في هذه لا فراس. دونك بعد راح هنا نخدموا لو كونط روندو تاع هذا لوبجيكتيف تاعنا. بون راح هنايا جماعه on doit poser la question sur Oran. Alors Oran c'est un futur, donc l'objectif تاعنا le futur historique ou la structure logique, le témoignage, lorsque le témoin il est présent dans le texte. Ça fait هنا شفنا le deuxième type تاع le témoignage. Alors هنا il est présent. هنا la structure logique تاعنا صافي بالافكار بليز unités de signification. هذه هي نقول لها la structure logique وتعلمنا كيفاش نخدموا لها لو ريزومي تاعها واش نزيدو comme verbe témoigne, décrit puisque la description parle de, informe, يدير كلش. La visite تاعو c'est informer et témoigner un fait historique. Alors هنايا Oran لازم نهضروا عليها نقول لهم quel est le temps employé dans cette phrase, le futur. Alors, pourquoi emploie-t-on un futur du moment que les événements se sont déjà déroulés au passé? Quoi d'important d'employer un futur?
pour faire revivre يعني les événements, pour faire revivre les événements. هذا هو déjà هضرنا على le futur historique. Alors ها هو comme objectif le futur historique هذا la structure logique et le témoignage. ومن بعد مع الاخر نخدموا le compte rendu objectif. bon راح نشوفوا aussi la compréhension de l'écrit page 35 ولا راح نخدموها comme évaluation formative. هذه elle est très importante parce que c'est la plus difficile étape dans un document historique parce que هنا كاينه la description ou la description واعره بزاف par rapport aux élèves parce que علاش les questions de description يعني toujours نهار نديروا la description les élèves ما يخدموش كامل. alors هنا لازم تخدموا لهم la description وكيفاش ديروا لهم راح ندير لهم évaluation formative. vous allez poser toutes les questions autour de la description. Par exemple, comment l'auteur décrit l'ambiance des détenus, quelle est la chose qui constitue la crainte ou la peur, qui fait peur aux détenus, comment on a décrit par exemple l'homme à la cagoule. l'homme à la cagoule c'est un Algérien qui هذو les détenus, il cache sa tête pour que qu'on voit pas son visage. il a peur يعني ils peuvent tuer sa famille ولا هو il travaille contre les Algériens, il travaille pour les Français. هنايا les détenus هذوك اللي شدوهم مازال ما حكموهمش ما دارولهمش ما عقبوهمش يعني با جوستيس تو يهزوهم طول يجيبوهم لهنا ومن بعد من بعد راح يديروا لهم كاين اللي يديروا لي ديكابيتاسيون كاين اللي يقطعوا لهم ريسانهم كاين هكذا يعني اخي تعرفوا لي زيكزيكسيون هذوك سومير اي تو. الوغ هنا كي يشوفوا هذا ils auront peur vraiment jusqu'à l'évanouissement. ils s'évanouissent يعني يدوخوا à cause de la peur et tout. هنا la souffrance يعني elle est vraiment incroyable dans ces camps noirs. Les camps noirs, c'est là où on torture, on interroge les moudjahidines. ومن بعد راح نشوفوا هنايا alors واش هو لا فيزيت تاعنا هنايا لا ديسكريبسيون ولا راح نخدموا اوسي كلش راح نخدموا لا ديسكريبسيون فوكابولير ميليوراتيف بيجوراتيف كلش هنا pour certifier et vérifier يعني les acquis des élèves, même aussi pour ajouter les choses que nous avons pas fait. bon راح من بعد نروحوا on va voir qui sur la séquence الثالثه بصح يعني هي elle est introduite ou elle est amalgamée avec celle-là. alors راح نشوفوا une guerre sans merci toujours محفوظ قداش il est le champion de ce livre, c'est le dominateur de ce livre. alors on va voir il a laissé vraiment pardon je cherche le texte après je reviens. alors qui m'a l'appel comme on va voir le texte de la page 45. de la page 45 une guerre sans merci. la visite c'est analyser, commenter et informer, bien sûr informatif c'est essentiel. la visite informer et analyser. alors comme vous voyez là c'est analyser informer يعني essentiellement c'est informer, commenter et analyser la guerre ou les causes de la guerre. bon الحين واش راح نديرو حنايا on va écrire la date et on va par exemple poser une question sur quelles sont les causes de la guerre d'après vous, ou quelles sont les causes de la conquête de la France en Algérie. يقولوا لنا l'éventail ولا هذيك ومن بعد راح نشوفوا نقول لهم on va poser la même question. est-il يعني efficace de prendre هذا la cause يعني est-il يعني vraiment juste ولا de prendre هذه la cause comme vrai. ومن بعد ils vont réagir, ils vont donner leur point de vue. نتوما كي لما فهموكمش essayez de simplifier le mieux que vous puissiez حتى يفهموكم. ومن بعد راح نبداو نشوفوا نديروا on va exploiter les éléments par
paratextuelle, une guerre sans merci. يقولوا لهم هنايا sans merci يعني pourquoi il a employé هذه sans merci parce que il est هنا il est contre يعني qu'il est en train de il est contre la guerre ou là il dénonce l'acte de la guerre et tout. ومن بعد راح نبداو نقراو حنا le premier paragraphe, le deuxième et le troisième. ومن بعد نعاودو une deuxième lecture. راح بون نقدروا هنايا ثاني نفيكسيو في الطابلو باللي سانتيتول كونتيان ولا كومبورت تيري دو ايكري بار. ومن بعد نبداو حنا نوريولو كالي لو تيتر راهو الوغ لو تكست بريزون سانتيتول ولا برون كوم تيتر. هذه عندنا 1 2 3 il comporte deux paragraphes. Par exemple, il est écrit, la rédigé par Mahfouz Kaddash tiré de son livre, puisque c'est lui l'historien. Alors, de son livre La conquête coloniale et la résistance, il parle de quoi? Il parle de la guerre, des causes de la guerre selon Mahfouz Kaddash. Alors, هنايا رايحين نشوفوا قلنا نديروا هذا. On va dessiner ce tableau. On va faire يعني une lecture objective. En même temps, on lit en même temps on sélectionne pour gagner plus de temps. راح نخرجوا les informations. واش عطانا les causes de l'expédition, l'affaire de l'éventail. عطانا des témoignages, commentaires et jugements. Ce n'est qu'un alibi. Les véritables causes fut une guerre sans merci, inexpiable, sans loi, sans pitié. Analyse les causes selon lui. هذه يعني كشغل l'argumentation. هنا la visite تاعنا c'est argumenter ولا نديرو analyser, commenter et informer, analyser et commenter un fait historique. Voilà les causes de la guerre. ومن بعد راح نخدموا لو كونت روندو اوبجيكتيف تاع هذا بالذات. راح نديروا لو كونت روندو. راح نبداو كي شغل نقولوا au début l'auteur commence par nous parler des causes citées dans les manuels. Après que d'après lui ce n'est qu'un alibi ou هكذا. Après il passe à nous donner les vraies causes selon lui qui étaient هكذا. ومن بعد dans son compte rendu il introduit des témoignages pour nous convaincre de sa position, de son point de vue. On va تحطوا هذيك bien sûr من الأول au début راح نديروا l'accroche, vous allez faire l'accroche. Après راح نديروا هذيك la partie, la troisième partie qui est facultative يعني c'est vous faites يعني une bonne conclusion, vous la faites, sinon c'est pas la peine de la faire. Vous vous contentez de faire seulement deux parties de راح نديروا هنايا l'expression orale. راح نقولوا c'est vrai que l'Algérie يعني l'expression de l'oral راح نديروا une séance dans laquelle يعني راح vous allez créer une situation de communication. Par exemple, c'est vrai que l'Algérie durant la guerre ou durant la colonisation l'Algérien, c'est vrai que les Algériens durant la guerre de l'Algérie étaient des citoyens de second ordre. justifié. Est-ce que كان هذا المواطن هذا الألجيريان يعني اسكو كان يعني مواطن من الدرجة الثانية في تاع فرنسا ولا لا؟ ومن بعد هما يبداو يقولوا تقول له انت لازم tu orientes هذيك l'expression orale. Pourquoi d'après vous est-ce que يعني نديروا quels sont les droits des Algériens durant هذيك la période? Est-ce qu'ils avaient les mêmes maisons que les Français? Est-ce que ما تخليوش هذيك l'expression orale هكذاك libre يعني لازم تكون ستركتوري. ومن بعد نروحوا لا سيونس الى اخر مره نسميوها ليفالواسيون سيرتيفيكاتيف. راح نشدوا ان سوجي دو باك بيان سور ولا راح نهزوا لي كيسيون دو باك بوزي او باك. راح نحطوهم كيسيون سور لي مارك دو سوبجيكتيفيتي, كيسيون سور لينونسياسيون. راح تسيوهم هكذا في لي تكست هذوك ولا تشدوا ان سوجي دو باك وريوه لهم وزيدوا له كلكو كيسيون ولا وريو له كومون اون ريفورمول هذوك لي كيسيون وتكونوا كملتوا ان شاء الله. هذا هو البروجي تاعنا. نخليكم نقول لكم سلام.